राम 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 सर्वेभ्यः हृत्पूर्वक स्वागतम्. A warm welcome to all the attendees of Sri Lalita Sahasranama Stotram chanting session. So we'll start with the prarthana to the Jagat Gurus. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. Dhyanam. Let us visualize the form of Sri Lalita Parameshwari. Sinduraruna vigrahan trinayanam manikya maulisphurat तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षो रुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. So we'll start with the 141st verse where we stopped in the last class. Kshamyata. We'll first chant the first verse and then we'll go to the Om Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakadya Samudyata. Let us start with 141st verse. I request all the attendees, though you are on mute, to please chant along so that it would be a good revision for all of us. I will chant once. Shivani, you can repeat once after me. Chitkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari Nama Parayana Prita Nandi Vidyanateshwari. Chitkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari Nama Parayana Prita Nandi Vidyanateshwari. Mithya Jagadadhisthana Muktida Muktirupini. I'll chant once again. Mithya Jagadadhisthana Muktida Muktirupini Lasya Priyalayakari Lajjarambhadivandita. Mithya Jagadadhisthana Muktida Muktirupini Lasya Priyalayakari Lajjarambhadivandita. Bhavadava Sudhavrushti Paparanyadavanala Daurbhagyatula Vatula Jaradhvantara Viprabha. Bhavadava Vrishtif Paparanyadavanala Daurbhagyatula Vatula Jaradhvantara
प्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकि घना घना रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकि घना घना रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी Come on, Prithvi, next 5 verses you can repeat after me. क्षराक्षरात्मिका सद्बलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः वोजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया वीराराध्या विराड्रूपा विरजा क्षम्यताम् वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा Shivani, you can continue from here. सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक् कामरूपिणी
सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक् कामरूपिणी कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रससेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रससेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परं ज्योतिः परं धाम परमाणुः परात् परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी परं ज्योतिः परं धाम परमाणुः परात् परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः पृथ्वी प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत् पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत् पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी जन्म मृत्युजरा
समस्तजनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्थविग्रहा गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्थविग्रहा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्थविग्रहा शिवानी कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधासृतिः त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधासृतिः संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी
विश्वग्रा Continue, Shivani, continue. It's okay. विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः. So we had stopped at 172nd verse in the last class. We'll move to the new one. Vishwamata Jagadhatri. So Vishwamata Jagadhatri. In Jagadhatri we have Alpa Prana Da as well as Mahaprana Dha. Jagadhatri. Vishalakshi. Vishalakshi. Viragini. Viragini. Pragalbha. Pragalbha, bha is a Mahaprana. Paramodara, Paramodara, Paramoda, Manomayi, Paramoda, Manomayi. Shivani, you can chant after me twice. Vishwamata, Vishwamata, Vishwamata,
जगद्धात्री 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 विशालाक्षी 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 विरागिणी 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 विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा 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 परमोदारा 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 परामोदा 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 मनोमयी 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 प्रगल्भा परमोदारा प्रगल्भा परमोदारा प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी परामोदा मनोमयी परामोदा मनोमयी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी Prithvi, next one you can repeat. Vyomakeshi Vimanastha. So in Vimanastha, Tha is a Mahaprana. Vajrini, so there is a Ditvam Faja. Vajrini Vamakeshwari, again Ditvam Insha. Vamakeshwari. Vyomakeshi Vimanastha. Vajrini Vamakeshwari. Pancha Yagna Priya, Pancha Yagna Priya. So we have Pa is getting doubled here. Pancha Yagna Priya, Pancha Preta Manchadhishayini, Pancha Preta Manchadhishayini. So again Pa is getting doubled in Pancha Preta, Pa here, third letter Pa, and Pancha Preta Manchadhi, Dha is a Mahaprana, Shayini. Vyomakeshi 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 Vimanastha Vimanastha
विमानस्था वज्रिणी 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 वामकेश्वरी 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 व्योमकेशी विमानस्था व्योमकेशी विमानस्था व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी वज्रिणी वामकेश्वरी वज्रिणी वामकेश्वरी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया 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 पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी 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 पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी. I'll just go back one verse before, that is 173rd. So here I missed to mention Vishwamata, Jagadhatri, Vishalakshi, Viragini, 4 names, and then Pragalbha, Paramodara, Paramoda, Manomai, 4. So totally 8 names in this verse. In this 174th verse, Vyomakeshi, Vimanastha, Vajrini, Vamakeshwari, 4 names, and Pancha Yajna Priya, 5th, Pancha Preta Manchadhishayini, 6th. So totally 6 names in this verse. We will move to the new one. Shivani. Panchami, Panchami, Panchabhuteshi, Panchabhuteshi. Bha is a Mahaprana. Panchami, Panchabhuteshi, Panchasankhyopacharini. Panchasankhyopacharini. So here you have to be careful when you chant this Panchasankhyopa. So this is, you have 3 letters joining here. Panchasankhyo, 3 consonants. Panchasankhyopacharini, Shashwati, Shashwataishwarya, Sharmada, Shambhu Mohini. Shashwati, Shashwataishwarya, Sharmada, Shambhu Mohini. Bha is a Mahaprana in Shambhu Mohini. Panchami. Panchami, Panchami, Panchabhuteshi. Panchabhuteshi,
पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी 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 पञ्चसङ्ख्य उपचारिणी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी 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 पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती 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 शाश्वतैश्वर्या 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 शर्मदा 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 शम्भुमोहिनी 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 शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी शर्मदा शम्भुमोहिनी शर्मदा शम्भुमोहिनी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी Sharmada Shambhumohini. So we have in the first line we have three names, Panchami, Panchabhuteshi and Panchasankhyopacharini. In the second line we have Shashwati, Shashwataishwarya, Sharmada, Shambhumohini. 4 names. We'll move to the next verse. Prithvi. Dhara, Dha is a Mahaprana in Dhara. Dharasuta, again Dha is a Mahaprana in Dharasuta. Dhanya, Dha is again Mahaprana, Dhanya. Dharmini, Dha again Mahaprana, Dha, Dharmini. So the first letter in the first line of this verse
is Mahaprana, Dha completely. Dharmini, Dharmavardhini, Dha Mahaprana, again in Vardhini, Dha is again Mahaprana. Lokatita, Gunatita, Sattvatita, Shamatmika. Dhara Dharasuta Dhanya, Dharmini Dharmavardhini, Lokatita, Gunatita, Sattvatita, Shamatmika. Dhara, 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 Dharasuta, 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 Dhanya, 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 Dharmini, 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 Dharmavardhini, 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 Dhara Dharasuta Dhanya, Dhara Dharasuta Dhanya, Dhara Dharasuta Dhanya, Dharmini Dharmavardhini, Dharmini, Dharmavardhini, Dharmini, Dharmavardhini, Dhara Dharasuta Dhanya, Dharmini Dharmavardhini, Dhara Dharasuta Dhanya, Dharmini, Dharmavardhini, Dhara Dharasuta Dhanya, Dharmini, Dharmavardhini, Lokatita, 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 Gunatita, 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 Sarvatita, 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 Shamatmika, 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 Lokatita, Gunatita, Lokatita, Gunatita, Lokatita, Gunatita, Sarvatita, Shamatmika, Sarvatita, Shamatmika, Sarvatita, Shamatmika, Lokatita, Gunatita, Sarvatita, Shamatmika, Lokatita, Gunatita, Sarvatita, Shamatmika, Lokatita, Gunatita, Sarvatita, Shamatmika, Dhara Dharasuta Dhanya, Dharmini Dharmavardhini, Lokatita, Gunatita, Sarvatita, Shamatmika. Dhara Dharasuta Dhanya, Dharmini Dharmavardhini, Lokatita, Gunatita, Sarvatita, Shamatmika, Dhara Dharasuta Dhanya, Dharmini Dharmavardhini, Lokatita, Gunatita, Sarvatita, Shamatmika. So as you see in this verse again, it is very easy to identify the names. Dhara, Dharasuta, Dhanya, Dharmini, Dharmavardhini, 5 names. And then Lokatita, Gunatita, Sarvatita and Shamatmika, 4 names. So we have totally 5 plus 4, 9 names in this verse.
So we'll stop the new verses learning here, and I request the attendees to raise their hands for chanting practice. So we started from 141st verse today. I'll go back to that. Yes. Gayatri Bhagini. Ram. Ram Ram Ram. Chalananda Kalika Prema Rupa Priyankari Nama Parayana Pita Nandi Vidya Nateshwari. धन्यवादः भगिनी. पूर्णिमा भगिनी. नमस्ते. नमस्ते. मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्य प्रियालयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता. Can you chant the first padam again? See here, mithya, tha is a mahaprana, and again jagadadhisthana. First da is alpaprana, second da is mahaprana, shanmukha, sha, and then tha is also mahaprana. So can you please try this again? Yeah. मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्य प्रि. Yeah, rest of it you're chanting well. Just this first padam you repeat it to me. Mithya jagadadhisthana. Mithya jagadadhisthana. Right. So this tha, you have to put more prana. Okay. Mithya. Correct. Okay. Mithya jagadadhisthana muktida muktirupini lasya priyalayakari lajjarambhadivandita. Yeah. Here lasya priya. So here now you've all, it's not only for Purnima Bhagini, for all of us here. So once we are, we are all now very clear with the Mahapranaksharas and Shanmukhasha, etc. So we should start observing the Dvitvam here. So lasya priya. So there is a Dvitvam of sa, and then there is Dvitvam of pa also here. So lasya priya. Can you chant Bhagini? Yeah. Lasya priya layakari lajjarambhadivandita. Dhanyavadaha. Thank you so much. Sharada Bhagini. I have unmuted you. Sharada Bhagini. Namaste, Guruji. Namaste. Bhavadava sudha vrishtif paparanyadavanala daurbhakya tula vatula jaratvandra raviprabha. You can put little more prana to this Mahapranakshara. Bhavadava sudha vrishtif paparanyadavanala. Bhavadava sudha vrishtif paparanyadavanala Daurbhagyatula vatula. Daurbhagyatula vatula Jaradhvantara viprabha. Jaradvantara viprabha. Can you say dha? Can you just say dha? The. So wherever the Mahapranaksharas, put little more prana, little more air or stress, or effort, whatever you want to call it as. So little more, otherwise it is good. Dhanyavadaha. Okay, thanks. KVS Iyer Mahodaya.
भाग्याब्धि चंद्रिका भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त केयि धनाधना रोग पर्वर जंभोर मृत्यु दारुगा तारु कुठारिका. Mahodaya, can I chant once and will you please repeat after me? Sure. Okay. Bhagyabdhi chandrika भाग्याब्धि चंद्रिका bhakta chitta भक्त चित्त keki ghana ghana, that is gha केयि धनाधना ghana ghana gha. धनाधना. Okay, listen once carefully. Ghana ghana. It's ka kha ga gha. Mahaprana gha. धना धना Roga parvata dambholir mrityu daru kutharika. रोग पर्वर दंभोरी मृत्यु दारु कुठारिका. Uttamam. So usually the second line has to be chanted together. Yeah. Dhanyavada. Thank you. Thank you. Sushma Bhagini. Okay, I can't see. Preeti Bhagini. नमस्ते मैम. Namaste. महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चंडिका चंडमुंडा सुरनिषूदिनी. Namaskaram. Can I also Yeah. recite? Yes, you can try now. क्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका. So here Trivargadatri Dirgham Asyata. त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका. त्रिगुणात्मिका दीर्घाख्या. धन्यवादः भगिनी. lbastikar@gmail.com. महोदय. Yes. स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता. Uttamam. One with Priyavrata, is getting doubled. You chanted that very nicely. But after this Yajna Rupa, even pa is getting doubled if you are chanting together. So Yajna Rupa Priyavrata. Can you try? ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता. धन्यवादः महोदय. Shiva Mahodaya, it says Prasann9@gmail. I've unmuted you. Yes. Can chant this. Durarat. Good evening, ma'am. Namaste. Duraradhya Duradharsha Patali Kusuma Priya Mahati Meru Nilaya Mandara Kusuma Priya. Sorry, ma'am, I will tell this Patali Kusuma Priya again. Yes, please. Duraradhya Duradharsha Patali Kusuma Priya Mahati Meru Nilaya Mandara Kusuma Priya. Tamam. Dhanyavadah bhagini. Thank you, ma'am. Rupa Jayant. Namaste, ma'am. Namaste. Can you try this?
Veeraradhya. Bhagini, you are on self mute. Rupa Jain Bhagini. Now Yes. are you able to hear me? Shruyate. Yes. Viraradhya Viradrupa Viraja Vishwatomukhi Pratyagrupa Parakasha Pranada Pranarupini. So here in the first word, see this is V Dirgha. In rest of the places, Virara. So here here you chanted correctly. It's this is Hasva. So but here it is Dirgha. Viraradhya Viradrupa Viraja Vishwatomukhi Pratyagrupa Parakasha Pranada Pranarupini. Dhanyavadaha Bhagini. Thank you, ma'am. PK Raja Raman Mahodaya. Namaste. Namaste. Can you try this? Yeah. Martanda Bhairavaratya Mandrinin Yastarajyaduhu Tripureshi Jayatsena Nitraikunya Parapara. So in this first line, there are 3 Mahapranaksharas where you have to put little more effort, like Martanda Bhairavaradhya. Can you try? Martanda Bhairavaratya Mantrinin Yastarajyaduhu. Mantrinin Yastarajyaduhu. So, Dhanyavadaha Mahodaya. Yeah. So, what we have to do is, again, I'm just referring this to all of us, wherever Mahapranakshara is there, we have to consciously try to put more effort than what we generally chant. Like, for example, the and the, there is a difference. The and the, pa and pa, ba and bha. So, that difference should be heard very clearly. Dhanyavadaha Raja Raman Mahodaya. Lakshmi Bhagini. Namaste, madam. Namaste. Satyajnananda Rupa Samarasya Parayana Kapardini Kalamala Kamarupini. Dhanyavadaha Bhagini. Amruta Vyasraj. Bhagini, can you try this? Amruta Vyasraj Bhagini. Yes. Namaste, ma'am. Okay. Kala nideh kavya kala rasajna rasashevadihi pushta puratana pujya pushkara pushkarekshana. Tamam. Can you chant the first padam again, Bhagini? I was not able to hear it clearly. Okay. Kala nideh kavya kala rasajna rasashevadihi. Right. So here, this was perfect. Kala nidih kavya kala. So here, if you see, there is a samyuktakshara here, right? Va and ya. So what should it? What should we remember here? That va is getting dvitvam. Kala nidih kavya kala. Can you try? Kala nidih kavya kala. Dhanyavada. Okay. Thank you. Thank you. Hamsi Govindan. Ram Ram, ma'am. Ram. Paranjyoti Parandhama Paramanu Paratpara Pashahasta Pashahantri Paramantra Vibhedini. Paramantra Vibhedini. Right. So here, Bhagini,
Paranjyotihi. After ta we have a visarga, and then we have pa. Again in Paramanuhu we have visarga and then pa. So whenever there is a letter consonant pa which is followed by the visarga, please observe how I am chanting. Paranjyoti Parandhama Paramanu Parat Para. Can you try? Yeah. Paranjyoti Parandama Paramanu Parat Para. Pashahata. Yes, ma'am. So this visarga should be heard, but not full visarga. It's like half. Paranjyoti Parandhama. So half visarga and this pa will little bit sound like Paranjyoti Parandhama. Can you try? There should be a ha sound. Yeah. Half visarga. Yeah. Paranjyoti Parandhama Paramanu Parat Para. So it is definitely better than how you chanted the first time, because it was very plain. Paranjyoti Parandhama. What I request you to do, Bhagini, that have you gone through the first class, the pronunciation aspects, which was taken? No. So I thought so. That's why. So I request you to go through that, or I think just 3-4 class, or maybe one. 7-8 classes before we had another session on pronunciation tips. So one of these you can go through, which will help you to understand these kind of things when you come across, not only in this Lalita Sahasranama Stotram, in any shloka chanting, you will be able to identify where you have to pronounce how. Okay. Yeah. Thank you so much, ma'am. Okay, we'll stop here. We'll do the Mangalam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते. धन्यवादाः. We'll meet tomorrow at 6:30 p.m. IST. Ram Ram Ram.